Halo semua, kembali lagi di series Lab Cyber Ops Associate yang ke-3, yaitu kita akan coba interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Itu di lab 27.2.12. Oke, baik, langsung saja kita coba luncurkan VM-nya ya. Oh ya, ini ada VM baru yang akan kita gunakan, yaitu Security Onion. Sambil kita tunggu, oh ya, kita tambah dulu. Ini ya, Pak ya, sebentar, saya lupa cara menambah. Import appliance. Oke, sambil kita importin, saya bacakan dulu background scenario nya. Jadi ini ada hubungannya dengan MySQL. MySQL itu database yang populer ya. Nah, sayangnya itu ada serangan yang namanya SQL injection. Ini salah satu web hacking teknik ya. Jadi itu ada kode yang diinjeksikan, dimana nanti hacker ini atau attacker ini bisa execute SQL statement. Jadi SQL itu query language, S-nya apa saya lupa. SQL structured query language ya, itu jadi itu biasa kayak bahasa eksekusinya database yang SQL based gitu ya. Jadi mungkin pernah dengar kayak select all, select bintang from table apa gitu kan. Nah, itu salah satu SQL language-nya kayak gitu. Terus DNS are directories of domain names. Oke, ya seperti yang kita tahu tuh, DNS ini kayak buku kontak gitu ya, buku kontak yang di situ ada domain dan translasi dari IP-nya. Kenapa harus ada buku itu? Karena mesin itu sulit, pokoknya lebih mudah membaca IP atau angka itu yang nanti bisa ditranslasi ke bit gitu kan. Kan sebenarnya komputer itu cuma bisa mengkalkulasi bit. Nah, kalau kita komputer itu makainya domain kayak google.com itu kan sulit bagi mereka untuk mengerti. Mereka lebih ngerti misalnya 8888 kan, kayak gitu kan. Nah, ini salah satu DNS Google sih. Tapi sebenarnya kalau websitenya Google itu IP-nya berapa saya juga kurang tahu. Ya, intinya kayak gitu. Nah, DNS ini buku kontak bagi si buku kontak bagi si web server gitu ya. Jadi bisa saling menghubungkan antara klien dengan host. Nah, klien minta web google.com, nanti si buku kontaknya atau DNS ini ngasih tahu, oh itu berarti ke domain.com. Di domain.com ada Google nggak? Oh, Google, ini ada. Ya udah, berarti ngomong ke Google itu lo IP lo berapa? Oh, ini. Nah, itu nanti yang menjadikan si komputer, si klien ini mengaksesnya ke IP-nya Google gitu. Jadi bisa berjalanlah komunikasi antar dua komputer itu, antara klien dan host. Kemudian cyber security personnel have determined that an exploit has occurred and data containing PII may have been exposed to threat actors. Nah, di lab ini kita akan menggunakan Kibana untuk investigate the exploit to determine the data that was exfiltered using HTTP and DNS during the attacks. Oke, sudah terinstall, kita coba start
Security Union. Instruction yang pertama, kita bakal investigate and exploit which unauthorized access was made to sensitive information that is stored on website for your use Kibana. Oke. Pertama kita change the time frame. Jadi exploitnya ini terjadi di June 2020. Sudah mulai belum? Oke. Enggak ini. Oke. Nggak apa-apa lah kayak gini ya. Coba kita mau sudo stage, kita buka terminal dulu, Ctrl Alt T seperti biasa. Ini ada warningnya, kenapa ya? So Kibana one status. Sebenarnya kalau one mungkin nggak terlalu itu ya, bisa kita mungkin ini emang masalah waktu aja. Kita tunggu dulu sampai oke semua. Nanti kita masih belum available. After you login, open Kibana using the shortcut on the desktop. Ini ya. Kita tunggu dulu. Sudah bisa. Still initializing. Oke,
sudah oke semua. Sekarang kita buka Kibana. Kita pakai username yang sama. Kita ganti dari ganti ke 2020 June entire month ya, ini sampai 30. Oke, go. Oke, ada 136 attacks atau apa istilahnya ini. This is the total number of logs. Okay. Step 2, filter for HTTP traffic. Because actor access data that is stored on a web server, the HTTP filter is used to select the logs with HTTP traffic. Ya, karena berhubungan dengan web server ya, web server itu namanya protokol itunya menggunakan HTTP ya biasanya. Kita select HTTP. Seharusnya muncul angka 22. Oke. Scroll to the result and answer. What is the source IP address? Source IP address 209.165.227. Oke. Destination IP address-nya ini 235. Destination port-nya karena HTTP harusnya 80 ya. Coba lihat dulu. Oh, ini destination portnya 80. Oke. Kita scroll down ke HTTP logs. Oh, ini. Oke. The result in the first the result is the first time result. Expand the details of the first result by clicking the arrow that is next to the log entry timestamp. Okay. Timestampnya June 2020 jam 9 malam jam lokal komputer. Then was the type of the event. Event type-nya bro HTTP. Bro. What is included in the message field? These are details about the HTTP GET request. Ini. Kita lihat dulu ya, kan message-nya kan ya. ID out.
get host PHP username, kemudian sisi ID, sisi number, CCV, expiration, wah banyak itu, dan password. Oke, ini sama. What is the significance of this information? Ya, ini appears to be a request for credit card information. Kemudian kita review the result. Some of the information for the log entries is hyperlinked to other tools. Click the value in the alert. ID atau ID ini terserah. Oke, interesting. Ini log entry-nya. Result opens in the browser. Information from CapMe. Okay, in the log entry section, which is the beginning, yeah, I noticed that. Okay, indicates someone may have tried to attack the web browser using SQL injection to bypass authentication. The keyword union and select are commands ya. Betul. Union and select. Kayak tadi yang saya bilang select all, select bintang from, ya. If the input boxes on the web page are not properly protected from illegal input, so actors can inject SQL string. Okay, find for the keyword username in the transcript. Okay, ini you can see where the term username was used in the web interface that is displayed to user. However, if you look further down, something unusual can be found. What do you see later in the transcript as regards username? It is the password. Yeah, this is unusual. This is an example of a username, password, and signature was exfiltered. Oke, ini username-nya, password, kemudian signature, ya seperti ini. Ada banyak, 4 ya, 5, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kita close saja, kemudian return ke Kibana. Kita akan analyze DNS exfiltration. Sekarang kita mau filter ke DNS ya. Ini gitu ya. Scroll down, you can see message address records A, IPv6 address quad A records, NetBIOS records, and a pointer records for resolving the hostname or PTR. You can also see the DNS response codes. By scrolling further down, you can see a list of the top DNS clients and DNS servers based on the requests and response counts. Okay. Ini server sama kliennya, which are also known as DNS farming, spoofing, or poisoning. Scrolling down further down to the window, you can see listing of top DNS query by domain name. Notice how some of the queries have unusually long subdomains. Yeah, it is. The domain server.com should be investigated further. Scroll back to the top. Okay. Karena itu suspicious ya. Suspicious punya subdomain yang long. Kemudian kita mau, nah ini filter ulang. Oke. Ada 4 ya bloknya.
Nah, the client is 0.11.11 0.11, kemudian servernya ini. Okay, continue to scroll down further for unique log entries for the DNS queries. Oke, queries ini like text and code interaction. Click the export row. Okay, navigate to home and list downloads. Okay. Kita mau ke home download ya. Wah, lucu banget suara itu ya. Itu sudah ada di DNS queries. Di sini ada theme ya. Oke, ada. Oke. Edit the file by deleting text running the XML. Oke. Delete. Wait. Oke, jadi hapus semua gitu ya. Itu gunakan ini. Yuk. No. Tunggu saya. Nggak salah. Tapi ini hapus ya. Hapus. XXD command to decode XXD secret.txt. Oke, sekarang kita lihat. Isinya confidential document, do not share contain information about the last security breach. Okay, what does this result imply with this particular DNS request? What is the largest significance? The result indicate that the DNS requests were separate coordinated requests containing hidden content. Okay, itu requestnya kan separate ya, jadi message-nya emang separate, dan ini berarti intended gitu ya. The large significance of the result is that DNS requests could be used to hide the sending of files and bypass network security. Oke, jadi kayak main kode-kodean gitu ya, jadi bisa bypass network security. What may have created this encoded DNS queries and why use DNS selecting as? It is possible that malware is creating these requests by cycling through documents on the host and encoding their content in hexadecimal and then creating DNS queries that use the hexadecimal strings as DNS subdomains. DNS requests are very commonly sent out of a network to the internet, so DNS requests might not be monitored. Okay. Nah, ini emang karena udah normal gitu ya, jadi dimanfaatin sama attacker untuk memanfaatkan DNS ini. Ya kayak gini untuk share information. Jadi actually I haven't
sama aja sih. Oke, baiklah. Mungkin sekian video dari saya di lab 27212 mengenai HTTP and DNS data to isolate threat action. Terima kasih.